वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। प्रोग्राम में नाज़रीन सबसे पहले हम बात करेंगे 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से। आइन का हिस्सा तो तरमीम बन चुकी है हुकूमत की तरफ से। जो कमेटी का इजलास था जो आज होना था अगले चीफ जस्टिस का इंतखाब करने के लिए, उसका इजलास भी बुलाया गया, मगर फिर उसको कुछ अरसे के लिए मौखर कर दिया गया क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर्स हैं वो इस कमेटी में शामिल नहीं हुए और कमेटी ने ये फ़ैसला किया कि कुछ देर के लिए इजलास को मौखर करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन से बात की जाए ताकि उनको भी कन्विंस किया जाए कि वो आएँ। गुज़िश्ता रात को उन्होंने अपने 3 मेंबर्स तो जो थे वो नॉमिनेट कर दिए, मगर फिर उसके बाद ये इत्तला आई कि उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो बॉयकॉट करेंगे कमेटी का। अब देखते हैं कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। इसके साथ साथ ऑब्वियसली ये जो आइनी तरमीम है, इस हवाले से वकला का रिएक्शन भी आ रहा है, लीगल एक्सपर्ट्स का ओपिनियन भी सामने आ रहा है। कुछ तनकीद भी हो रही है कि जल्दी में बनाई गई है ये आइनी तरमीम और उसकी वजह से इसमें काफ़ी कमज़ोरियाँ रह गई हैं, लूप होल्स रह गए हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर वजाहत की ज़रूरत है। ये कब होगी वजाहत, कैसे होगी, क्या इसके लिए दोबारा कानून साजी करनी पड़ेगी, ये सवालात सब जो है वो पूछे जा रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि जो मुसवदा उनको दिखाया गया था, जिसके ऊपर उन्होंने इत्तफाक किया था, और जो काबीना ने पास किया उसमें फ़र्क है। ये भी एक इशू है। और फिर जो आज एक BNP मैंगल ग्रुप के सेनेटर जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया है। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, तर्जुमान हैं भुट्टो ज़रदारी साहब के। वेलकम टू द शो सर। जी मुर्तज़ा साहब, सर सबसे पहले तो ये जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सर गुज़िश्ता रात को 1 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ में उन्होंने ये बात की कि जो मुसवदा उनको दिखाया गया था और जो पास हुआ है या जो काबीना ने अप्रूव किया उसमें फ़र्क है। सर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी कोई ऐसी इतलात है या आप लोगों को भी ये लगा, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोग भी पार्लियामेंट्री कमेटी का हिस्सा थे? आरफा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुनियादी तौर पर कन्फ्यूजन का शिकार है। उनको ये फ़ैसला करने की ज़रूरत है क्या वो इस आइनी इस्लाहात के हक़ में हैं या इसके ख़िलाफ़ हैं। एक तरफ वो ये कहते हैं कि हम इसके हक़ में नहीं हैं, लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि जिस मुसव्वदे के ऊपर हमने इत्तफ़ाक़ किया था ये वो मुसव्वदा नहीं है। एक तरफ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि जी हम इस आइनी इस्लाहात या इस आइनी तरामीम के सिलसिले को नहीं मानते, लेकिन जब अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में एक केस लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड, तो सेनेटर अली ज़फ़र साहब उस केस में अदालत के सामने पेश होते हैं और कहते हैं कि सर आप इस केस को नहीं सुन सकते, अब ये केस जो है आइनी बेंच के पास जाएगा। एक तरफ आप नॉमिनेशन भेजते हैं चीफ जस्टिस साहब की तैनाती के हवाले से अपने 3 अरकान का, जिसमें अली ज़फ़र साहब शामिल हैं, बैरिस्टर गौहर साहब शामिल हैं और साहबज़ादा साहब जो हैं वो शामिल हैं। फिर आप कहते हैं नहीं हम इस कमेटी का बॉयकॉट करेंगे, इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती क्या है। वो एक शदीद कन्फ्यूजन का शिकार है। एक दिन तो कुछ कहती है, दूसरे दिन कुछ और कहती है। बात काट रही हूँ कि उनकी कन्फ्यूजन तो यानी कि आप ये कहने की कोशिश करें कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, जो मुसवदा पार्लियामेंट्री कमेटी में पास हुआ था काबीना ने उसी को अप्रूव किया और वही फिर पार्लियामेंट से पास हुआ। अच्छा, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बार बार ये कहती है कि पार्लिमानी कमेटी के अंदर जो पेशरफ्त हो रही थी, जो गुफ्तगू हो रही थी वो गलत है, हम उसको नहीं मानते। प्रॉब्लम ये है बुनियादी तौर पर आरफा, मैं आपको गुजारिश ये करता हूँ कि हुकूमत का एक अपना पर्सपेक्टिव था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अपना पर्सपेक्टिव था, जमीयत उलमा इस्लाम का एक अपना पर्सपेक्टिव था। पीपल्स पार्टी ने इस तमाम प्रोसेस में ब्रिज का किरदार अदा किया, हुकूमत को भी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मूव किया, JUI को भी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मूव किया और एक कंसेंसस ड्राफ्ट पहले पीपल्स पार्टी का और JUI का फाइनलाइज हुआ और उसके बाद हमने उस ड्राफ्ट के ऊपर जो वफाकी हुकूमत है उसको कायल किया और वो ड्राफ्ट जो है
وہ کابینہ سے منظور ہوا اور منظور ہونے کے بعد وہ پارلیمان میں آیا اور آپ نے دیکھا کہ جے یو آئی نے اس کے حق میں اسی لیے ووٹ ڈالا. پاکستان تحریک انصاف غلط بیانی کر رہی ہے. یہ عارفہ پہلی بار تو نہیں کر رہی ہے, یہ بالکل ٹھیک. سر آئی جسٹ وانٹڈ ٹو گیٹ یور ویو. وقت ذرا کم ہے اس لیے معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. سر تنقید بھی ہو رہی ہے بہت اس امینڈمنٹ کو لے کے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ واضح نہیں ہے کہ یہ جو ایک ایڈمنسٹریٹو میجر ہے کہ بینچز کتنے بننے ہیں, کون سے بننے ہیں, جو چیف جسٹس کی ذمہ داری ہے وہ آپ نے اب جوڈیشل کمیشن کے حوالے کر دیا. تو سر یہ کیسے جوڈیشل کمیشن کو معلوم ہوگا یا وہ فیصلہ کریں گے کہ کتنے بینچز کی ضرورت ہے؟ اس میں تو بڑی آپ تو میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ بڑی چھوٹی چھوٹی مائنوٹ سی لاجسٹیکل چیزیں بھی جاتی ہیں کہ بینچ بننا ہے, کون کس وقت فارغ ہے, کتنے بینچز کی ضرورت ہے. یہ جوڈیشل کمیشن کیسے اس کا تعین اتنی آسانی سے کر پائے گا؟ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں عارفہ. دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ جوڈیشل کمیشن یہ فیصلے کیسے کرتا ہے, یا چیف جسٹس صاحب یہ فیصلے کیسے کرتے تھے پہلے؟ اس لیے کرتے تھے کہ قانون میں, آئین میں یہ چیز درج تھی تو وہ آئین کو, قانون کو فالو کرتے تھے. آئین کو امینڈ کرنے کا اختیار پارلیمان کو حاصل ہے. پارلیمان نے اس کو امینڈ کر کے ایک طریقہ کار وضع کر دیا جس کے تحت کچھ گراؤنڈ پیرامیٹرز طے کیے گئے ہیں جس کو آئین میں درج کر دیا گیا ہے, اور پلس یہ کہا گیا ہے کہ اس کے اندر قانون سازی مزید یعنی کہ آرڈنری اسٹیچوٹ کے ذریعے تمام چیزیں کی جائیں گی. مثال کے طور پہ ایک زمانے میں بینچ فارمولیشن جو تھا وہ کام تھا چیف جسٹس صاحب کا اکیلے. اس کے بعد پارلیمان نے قانون سازی کی کہ چیف جسٹس صاحب یہ اکیلے کام نہیں کریں گے, 3 جج صاحب مل کے ایک کمیٹی بنے گی اور یہ فیصلہ تبدیل کر دیا. جی بالکل, یہ قانون بنانے والوں کا اختیار ہے عارفہ. یہ آپ نہ تبدیل کر سکتی ہیں, نہ میں کر سکتا ہوں, نہ کوئی جج صاحب تبدیل کر سکتے ہیں. نہیں سر, میرا سوال ویسے تھوڑا سا مختلف ہے, اور وہ یہ تھا کہ بہت سے اس میں ایڈمنسٹریٹو ایشوز جو ہوتے ہیں یا وہ فیصلے ہوتے ہیں, تو اب یہ مجھے بتا کہ اس کی تفصیل جو سپریم کورٹ ہے اس کے پاس ہوتی ہے ہر دفعہ. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو بینچ بنے گا, نہیں سر if you allow me, سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو constitutional benches, and you don't want to listen to my answer, you just let me know, I will stay quiet. I know you're short of time. I understand. میں نہیں سر, میں اسی سوال میں ایڈ کر رہی تھی اگر آپ اجازت دیں تو, کہ جی بالکل آپ کا پروگرام ہے. اس کے اندر کہا جی سر بالکل, وہ یہ ہے کہ وہ بینچ جو ہے, یہ جو آپ جوڈیشل کمیشن کی ایکسپلین کریں اس میں یہ بھی بتا دیں سر کہ یہ بینچ کیا ایک مخصوص مدت کے لیے بنائے جائیں گے یا there will be flexibility and the judicial commission will decide this each time. دیکھیں اس کے دو, جو میرا اس وقت آپ نے روک دیا مجھے, میں آپ کو ایکسپلین یہ کر رہا تھا. کانسٹیٹیوشن میں براڈ بیس پیرامیٹرز طے کر دیے. وہ براڈ بیس پیرامیٹرز کیا ہیں کہ آئینی معاملات جو ہیں اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس جائیں گے. دوسری چیز یہ کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان یہ فیصلہ کرے گی فرام امنگسٹ دی ججز آف دا سپریم کورٹ کہ کون کون لوگ اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اوپر بیٹھیں گے. آئین نے یہ لکھ دیا کہ اس کے اندر چاروں صوبوں کی ایکول نمائندگی ہوگی. اب وہ باقی جو اس کا خد و خال ہے وہ بننا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے ذریعے, جس کے اوپر قانون سازی کر دی جائے گی, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, تمام چیزیں کلیئر ہیں. نہیں سر, بٹ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ کیا جوڈیشل کمیشن ایک ہی دفعہ بینچ بنا کے اس کی ایک ٹائم لیمٹ دے دے گی کہ یہ اتنے عرصے کے لیے بینچز ہیں جو ہم نے بنائے ہیں, یا وہ ان کو ریوائز کرتے رہیں گے ایز اینڈ وین دے وش؟ یہ جوڈیشل کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ ٹائم پیریڈ بھی اسپیسیفائی کر سکتی ہے, اور اس کے بعد اس کو اگر چینج کرنا ہے یا بینچز کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے وہ بھی کر سکتی ہے. جیسے میں آپ کو ایک اور مثال دوں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے یہ کتنے لوگوں پر مشتمل ہوگی, یہ قانون میں لکھا جائے گا. اس کے بعد اس کا ایک ایپلیٹ فورم ہوگا کہ اس کی اپیل کس کے پاس جائے گی. تو نیچرلی یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہوگا جس کے اندر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو بیٹھ کر اکارڈنگلی فیصلہ کرنا ہوگا, اور اگر وہ چاہے گی تو فیصلے کو پھر وہ تبدیل بھی کر سکتی ہے. صحیح, اور یہ جوڈیشل کمیشن فیصلہ کرے گی کہ کب انہوں نے تبدیل کرنا ہے, یا یہ ریکویسٹ سپریم کورٹ سے آئے گی کہ اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے؟
जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये इख्तियार है जी। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये जो इल्ज़ामात आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी आए, वो BNP मैंगल अताउल्ला अख्तर मैंगल साहब से भी आए कि कुछ लोगों को के ऊपर दबाव डाला गया, इज़ द पार्लियामेंट और द गवर्नमेंट गोइंग टू लुक इनटू इट? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पे क्या मौक़िफ़ है सर? आरफा, इसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है कि जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बहैसियत कारकुन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आपको इस बात की यकीन दहानी करा सकता हूँ कि ज़ोर ज़बरदस्ती और ख़रीदो फ़रोख्त वाली चीज़ जो है, अगर वो पीपल्स पार्टी को करना होती तो इतना अरसा हम मौलाना साहब के साथ इंगेज नहीं करते। हमने उनको कायल किया, उनके साथ बैठे, और इस तमाम प्रोसेस में आपके सामने कोई 1.5-2 महीने लगे। उनका ड्राफ्ट आया, हमारा ड्राफ्ट आया, फिर ड्राफ्ट पे हम जब एब्सोल्यूट कंसेंसस दोनों सियासी जमातों के दरमियान हो गया तो मौलाना साहब ने कहा कि जी मैं PTI को कायल करता हूँ। हमने कहा जी हम वफाकी हुकूमत से बात करते हैं। तो ये चीज़ें अकॉर्डिंगली इस तरीके से चलती रहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि इल्ज़ामात तो हर चीज़ में लगते हैं, बट मेरा ये मानना है अगर इल्ज़ामात की तहकीकात किसी को करनी है वो बेशक कर ले। पीपल्स पार्टी इस चीज़ में बिलीव ना करती है और ना पीपल्स पार्टी इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करती है। सही सर, इस अमेंडमेंट के ऊपर एक और जो सवाल उठ रहा है वो राना सनाउल्लाह साहब का जो मौक़िफ़ था वो मुख्तलिफ है, कुछ वकला का मुख्तलिफ है। वो ये है कि क्या जो 3 सीनियर जजेस का पैनल जाएगा पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, क्या उन तीनों जजेस को इनकार करना पड़ेगा आफ्टर दे गेट एन ऑफ़र, और अगर तीनों इनकार कर दें तो फिर कोई जो चौथे सीनियर जज है उनको ऑफ़र की जाएगी, या द पार्लियामेंट्री कमेटी कैन ऑल्सो डिसाइड कि एक से पूछने के बाद वो चौथे नाम पे चले जाए? अच्छा देखिए, इसमें मैं भी आपका जो इंट्रोडक्शन में कमेंट्स चल रहे थे, मैं उसमें सलमान राजा साहब की बात सुन रहा था। वो बड़ा विसिफरसली इसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। आपको याद होगा सलमान राजा साहब ने 2014 में उनकी बड़ी एक पब्लिक पोजीशन थी इन रिस्पेक्ट ऑफ सीनियरिटी। वो ये कहते थे कि सीनियरिटी प्रिंसिपल फॉलो नहीं करना चाहिए, ये मीडियोक्रिटी को प्रमोट करता है। ये सलमान राजा साहब की तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, बट अनफॉर्चुनेटली 10 साल बाद शायद उनकी सियासी पोस्चरिंग चेंज हो गई है तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी उन्होंने तब्दील कर दिया। दूसरी चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, एक और जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस का उसूल है, ये उसूल तो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने वज़ा किया है जब वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती कर रहे थे। और आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट के केस में एग्जैक्टली यही चीज़ हुई, जब सीनियर मोस्ट जज को सेकंड मोस्ट सीनियर मोस्ट जज को उन्होंने कंसिडर नहीं किया, और करने के बाद जो थर्ड जज साहिबा थी उनको रेकमेंड करके चीफ जस्टिस ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट बना दिया। तो पार्लियामान ने ये जो फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट के लिए, इट इज़ एब्सोल्युटली इन कंसोनेंस विद व्हाट द सुप्रीम कोर्ट और द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैड decided itself for the other courts of this country। अब उसने जो ये आइन साजी की गई है, जो तरमीम की गई है, उसके अंदर ये 3 सीनियर मोस्ट जजेस का उसूल दिया है कि उन 3 में से एक का फैसला किया जाएगा। हमें ये पॉसिबिलिटी है बिकॉज इतनी सियासत इस मामले पर की जा रही है, इतना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसके ऊपर, तो इवेंचुअलिटी को एड्रेस करने के लिए कि अगर खुदा न खास्ता कोई रेकमेंडेड जज साहब ये कहते हैं कि जी मैं इस बात से अग्री नहीं करता, मैं ओथ नहीं लेता, तो उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट के मामलात बंद तो नहीं जाएंगे, वो रुक तो नहीं जाएंगे। तो आप उस इशू को एड्रेस करने के लिए आपने तरीक़ेकार वज़ा किया है कि पार्लिमानी कमेटी जो है वो बाकी जो 2 जजेस थे उनको भी कंसिडर कर सकती है, और उनके बाद अगर वो उनको और नीचे जाना पड़ा इन केस ऑफ देयर रिफ्यूज़ल तो और लोगों को भी कंसिडर किया जा सकता है। बट ये तमाम बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम वकला का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम वकला का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त लग ये रहा है कि कहीं ना कहीं वकला में भी वो यूनिटी नहीं है जो 2007 में हमने देखी। इस वक्त कुछ बार काउंसिल्स जो हैं उनका मौक़िफ़ फ़र्क है बाकियों से, मगर मुनीर मलिक साहब बहुत बड़ा नाम वकला कम्यूनिटी का भी, और 2007 में जो मूवमेंट चली उसको भी उन्होंने लीड किया।
وہ اور حامد خان صاحب, علی احمد کرد صاحب, وہ بہت اس پہ ایک کلیئر سٹینڈ لے رہے ہیں. اور اس وقت بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے منیر ملک صاحب, سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور سابق اٹارنی. ویلکم ٹو دا شو سر. منیر صاحب, کیسے دیکھ رہے ہیں سر آپ یہ ساری جو آئینی ترمیم ہوئی ہے؟ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ ایک طرف حکومت ہے اور وہ جو پولیٹیشنز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ججز نے ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں, اور دوسری طرف یہ تنقید ہو رہی ہے کہ یہ تو جوڈیشری اور جو ایگزیکٹو میں ایک سیپریشن آف پاور ہوتی ہے اس کو ختم کر دیا ہے اس آئینی ترمیم نے. جی, ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیپینڈنس آف دی جوڈیشری کے لیے یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے. دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جوڈیشل اوور ریچ ہوتا رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپوائنٹمنٹ پروسیس کو ریفارم ہونا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سو موٹو پاور پہ ایک لگام لگنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بینچز کی تشکیل کے سسٹم میں ریفارم ہونا چاہیے. لیکن جو پارلیمنٹ کا رسپانس آیا ہے وہ کمپلیٹلی ڈسپروپورشنیٹ ہے ٹو دی ایول دیٹ اٹ واز سپوزڈلی مینٹ ٹو کریکٹ. اب جو ہے میں سمجھتا ہوں جو ٹرائیکاٹمی آف پاورز کا پرنسپل ہے اس کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. آئی بلیو یہ عدالتیں جو ہیں یہ کنٹرولڈ جوڈیشری ہوگی ایک ہائبرڈ نظام میں. وی ہیو ٹرن دا کلاک بیک ایٹ لیسٹ 25 years if not more. منیر صاحب, بٹ سر اب اس پہ یہ بتائیں کہ وکلا کا کیا ہم ری ایکشن ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں میں بھی اب ہمیں وہ یونٹی نہیں نظر آتی جو 2007-2008 میں تھی. نہیں, آپ کو 2007 میں یاد ہوگا شروع میں سب آن بورڈ نہیں تھے. ہمیں بڑی مخالفت تھی ود ان دا فریٹرنیٹی اٹ سیلف اینڈ ود ان دا سپریم کورٹ اٹ سیلف. لیکن ہم اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے پٹ اکراس کرنے میں کامیاب ہوئے. جب سول سوسائٹی موبلائز ہوئی تو جو ہمارے رفقا تھے جو ہم سے ایگری نہیں کرتے تھے انہوں نے بھی آ کے ہماری صفوں کو جوائن کیا. پھر جو ایکسپیرئنس تھا ان عدالتوں کا آپ دیکھ لیجئے گا. یہ تحریک ایک دن کی تحریک تو نہیں ہے, یہ ایک لمبا سفر ہوگا. آپ دیکھے گا ابھی جو کانٹرڈکشنز آئیں گے کہ کون سا کیس ریگولر بینچز نے سننا ہے, کون سا کیس جو ہے کانسٹیٹیوشنل بینچز کے پاس جائے گا. ان دو بینچز, ان دو کورٹس میں, ان دو ریگولر بینچز میں اور جو کانسٹیٹیوشنل بینچز میں تضاد آئے گا. یہ تو کوئی کلیئر لائن ڈیمارکیشن کی نہیں ہے. کون سا کیس ہے, کون سی ریٹ پٹیشن ہے جس میں کہیں نہ کہیں سے فنڈامنٹل رائٹ کا ایشو نہیں آتا. تو کیا یہ سارے کے سارے کیسز جو ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ میں چلے جائیں گے؟ جو 5 ممبر بینچ ہوگی کم از کم اس ایکٹ کے تحت, تو دس از fraught with grave consequences. اور بیسکلی there will be 2 Supreme Courts operating. ایک one denuded of its power, دوسرا جو ہے جس کے اپوائنٹیز ہیں وہ ایک fixed tenure to be determined by the Judicial Commission. They will not enjoy constitutional tenure as members of the constitutional bench. کسی کو 6 مہینے کا دیں گے, کسی کو سال کا دیں گے. دنیا کا کوئی ملک بتا دیں جہاں پہ بینچز جو ہیں, جہاں سپریم کورٹ ان بینچ بیٹھتا ہو, جس کے اندر بینچز جو ہے وہ ود ان دا کورٹ نہیں بنائی جاتی ہیں اور آؤٹ سائڈ سے بنائی جاتی ہیں. یہ تو اگر میں اپریہینڈ کر رہا ہوں کہ 6 مہینے معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں یہاں, معاف کریے گا سر آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں. ایک بریک لینا ہے ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور پھر منیر جو یہ نقطہ ہے وہ مکمل کر لیں گے. جسٹ اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू करें मुनीर मलिक साहब से। जी मुनीर मलिक साहब, सर आप बेंचेस के हवाले से बात कर रहे थे, ये अभी थोड़ी देर पहले हम मुर्तज़ा वहाब साहब से भी यही सवाल पूछ रहे थे कि बेंचेस बनाना एक बहुत डे टू डे अफेयर होता है कि कौन जज कब फारिग है, कौन सा केस है, क्या है। तो ये चीफ जस्टिस से पावर, सर ये भी बताइएगा कि जब ये जुडिशल कमीशन को चला जाएगा तो ये तो और भी ताखीर नहीं हो जाएगी, क्योंकि हर दफे इतनी बड़ी जुडिशल कमीशन के सब लोग फारिग होंगे तो वो बैठ के बेंचेस बनाएंगे। एक तो ताखीर होगी, दूसरा सबसे बड़ा जो पिटफॉल है वो ये है कि वो जुडिशल कमीशन जो एग्जीक्यूटिव डोमिनेटेड है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएंगे। अब मिसाल के तौर पे जजेस का टेन्योर जो है मैं 6 महीने ये जुडिशल कमीशन जो है 6 महीने का उनका टेन्योर बना दे। अब मैं एप्रीहेंड कर रहा हूं कि 7वें महीने के अंदर पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव जो है कोई एक कानून लाए। मैं रीड कर सकता हूं कि ये बेंच का क्या व्यू। अब 5वें महीने के अंदर जो है मैं जो आइंदा आने वाली बेंच है उसको एग्जीक्यूटिव जो है अरसरे-9 उसकी तश्कील दे देगा। ये तो ऐसे है कि the executive will be a judge in its own cause. Yeah, this is I'm opposed to the fundamental principle that no person shall be a judge in their own cause. This is the fatal flaw in the composition of constitutional benches. It will not have any credibility. It will be for the people of Pakistan in the final analysis to decide which bench has more credibility, the constitutional benches or the regular benches of the Supreme Court. अब मुनीर साहब एक और बात भी कि ये ही ऑब्वियसली हाई कोर्ट के भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस इधर ही जुडिशल कमीशन में बनेंगे, साथ में जजेस की परफॉर्मेंस भी ये जुडिशल कमीशन देखेगी। तो सर जजेस जो है वो जैसे कि हम पिछले चंद साल चंद महीने जो भी आप पीरियड देखना चाहें, ऐसे केसेस भी लेते रहे हैं ह्यूमन राइट्स के जो शायद हुकूमत वक्त को पसंद नहीं आते। मिसिंग पीपल के केसेस हों, अरेस्ट के केसेस हों, बेल के केसेस हों। जजेस के ऊपर इसका आपके ख्याल में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि यही पार्लियामेंट है, चीफ जस्टिस भी चूज करना है, परफॉर्मेंस की भी एक रिपोर्ट तैयार करनी है, बेंच भी बनाने है, किस जज को ज़रूरत है? या डू यू थिंक के जजेस जो हैं वो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो ये हुकूमत के जो खिलाफ या क्रिटिकल केसेस हैं वो सुनते रहेंगे? देखिए, थ्योरी में तो जज शुड बी बियॉन्ड रिप्रोच एंड ही इज अनअप्रोचेबल थ्योरी में, लेकिन हम जिस माशरे में रहते हैं आप भी बेहतर जानती हैं और मैं भी इसी माशरे में पला बड़ा हूँ। तो ये कहना कि बेंचेस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो हैं हाई कोर्ट्स के अंदर दे विल नॉट बी लुकिंग ओवर देयर शोल्डर, दिस इज एक्सपेक्टिंग टू मच। प्रिंसिपल ये है कि दे शुड हैव सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। अब जो रह गई बात उनके एफिशिएंसी की, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इन एफिशिएंट जजेस की, लेकिन क्या तरीकाकार सही चुना गया है? देखें, गो के जुडिशल कमीशन खाली एक रेफरेंस भेजेगी टू द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, लेकिन जो रेफरेंस होता है वो जज की अगर इवेंचुअली जज जीत भी जाए तो उसकी रेपुटेशन जो है इन टैटर्स रहती है। He is not the same person again. I have represented people in the Supreme Judicial Council. अब इससे बेहतर मैकेनिज्म ये होता कि हाई कोर्ट की जजमेंट्स जो हैं वो अपील में जाती हैं सुप्रीम कोर्ट, वहां पे कोई ग्रेडिंग सिस्टम होता as to efficiency, as to the quality of the judgment, as to competence, as to capacity. But giving the issues of capacity to the executive, some of whom may not even be learned in the law, I think is going a step too far. This is a sword with Damocles hanging over the head of all high court judges from today. How can they be independent? How can they be justice? How can they do justice without fear or favor? ये है ना उनका oath, to do right to all manner of people without fear or favor.
Can they obey this oath? Can they abide by this oath? I doubt it. मुनीर साहब, आखिर में सर ऑब्वियसली आपने जिक्र किया है 2007 का, हमें मालूम है जो तहरीक चली, बट सर ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी है या हाई कोर्ट्स की जुडिशरी, अगर उन्होंने इस तरमीम को एक्सेप्ट कर लिया, अभी तक तो उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान या कोई ऐसी स्टेटमेंट या कोई ऐसा हम कह सकते हैं एक्शन नहीं आया जिससे लगे कि वो भी नाखुश हैं, तो सर क्या फिर भी वकला तहरीक चलाएंगे? आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी को सस्पेंड करने के बाद जो है जस्टिस जावेद इकबाल ने जो है he took up the reins, the cudgels, he took up the reins of the as acting chief justice, और कोर्ट चलता रहा. लेकिन देखें, जजेस किसी ककून में नहीं रहते, किसी आइवरी टावर में नहीं रहते. वो भी, उनको भी अपने घर जाना होता है. वो भी देखते हैं कि कौन से करंट्स जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं विद इन सोसाइटी. उनकी भी एक पल्स, अवाम के पल्स पे एक फिंगर होती है. शुरू में पहले दिन जो है ये रेफरेंस जो है कभी क्वॉश नहीं होता. ये वकला तहरीक थी. आहिस्ता 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 तमाम जजेस चेंज होते रहे. पहले दिन तो वो स्टे भी नहीं कर रहे थे प्रोसीडिंग्स. जब जद्दोजहद तेज हुई तो स्टे भी हुआ और बाद में वो रेफरेंस क्वॉश भी हुआ. इट्स अ लॉन्ग बैटल, यू नो, इट्स एन अपहिल बैटल, बट वी मस्ट इन ऑल प्रिंसिपल register our protest and effectively. Sir, and we expect that we will find allies within the Supreme Court, and we will find allies in civil society, in the media, and you know, one day justice will be done. अच्छा सर, बस आखिरी सवाल छोटा सा ये पूछना है कि जब आपने 2007 में ये तहरीक शुरू की थी, तो did you expect that you would be succeed at it one day? Our cause was so morally upright that we knew that we would prevail, and I feel the same way here. और मैं समझता हूँ Parliament will have a second look at it. We are not against Parliament. हम उसकी supremacy को कबूल करते हैं, but with the implied limitation, it cannot destroy the basic structure of the Constitution. Parliament ये नहीं कह सकती है कि आइन की हर शिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं रहेगा. Parliament ये नहीं कह सकती है कि कोई फंडामेंटल राइट नहीं होगा. पार्लियामेंट ये नहीं कह सकती है कि सुप्रीम कोर्ट को अबॉलिश कर दो. पार्लियामेंट ये नहीं कह सकती है कि रिट ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगी. दीज आर, पार्लियामेंट ये नहीं कह सकती है कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स नहीं होगी. पार्लियामेंट ये नहीं कह सकती है कि वो 1000 साल की उसकी अपनी लाइफ होगी. तो दीज आर इश्यूज. आई थिंक बेटर सेंस विल प्रिवेल इन द पार्लियामेंट when public opinion is mobilized. That's the way I feel. बहुत बहुत शुक्रिया सर. Remember, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला. नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक. जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र करेंगे. वेलकम बैक नाज़रीन. प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, जहाँ 17 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं. इनमें पेशावर, नौशहरा, चारा, चारसदा, स्वाबी, बाजौड़, दीर जैसे इलाके शामिल थे. और जो इंतखाबात आए हैं उसमें आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक भी नशिस्त नहीं जीती. 17 अजला में 40 से ऊपर जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो जीते. ANP के 5 थे, तहरीक लब्बैक का 1, माफ़ करिएगा 2. पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, जमात इस्लामी ने 1-1 नशिस्त हासिल की. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक भी नहीं. इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अरशद अजीज़ मलिक साहब, सहाफ़ी हैं, पेशावर से हमें ज्वाइन करें. वेलकम टू द शो सर. जी अरशद साहब, क्या बना ये बताएं. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत के हम चर्चे सुनते थे. 2/3 मेजॉरिटी ले गए सूबे में, और बल्दियाती इंतखाबात में क्या हुआ सर? बहुत शुक्रिया आरिफा. जैसे आपने तफसील बता दी, तो पूरे सूबे में जो भी ज़िमनी इंतखाबात थे, बल्दियाती इलेक्शन था, तो उसमें PTI का तो मुकम्मल सफाया ही हो गया है. लेकिन जब हम इसको एक तजिया करते हैं ना जी, तो कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और बल्दियाती जो इंतखाबात हैं, इसके अंदर जो है बहुत सारे फैक्टर्स है जो डिफरेंट हैं. हम ये कह सकते हैं कि इसकी नोयत भी डिफरेंट होती है कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली से,
اور یہاں پہ جو لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے یا سیاسی جماعتوں کی دلچسپی ہوتی ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اس سینیریو میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کے پی میں سیاسی جماعتوں کو دیگر آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی کے علاوہ بھی تو اے این پی کو 5 نشستیں ملی ہیں، باقی سب جماعتوں کو 1 نشست ملی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کی عدم دلچسپی تھی اس پورے پروسیس کے اندر، اور جہاں پہ صوبائی حکومت چونکہ پی ٹی آئی کی ہے تو زیادہ حوالہ اسی لیے دی جاتا ہے کہ تحریک انصاف کا صفایا ہوا، تو ان کی دلچسپی بھی اس طرف نہیں تھی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں ان کا زیادہ جو جھکاؤ ہے یا زیادہ ان کا انٹرسٹ ہے تو ظاہر ہے وہ سیاسی معاملات پہ ہے، انہوں نے بلدیاتی انتخابات کی طرف توجہ ہی نہیں دی، اور ہم نے دیکھا کہ پروٹیسٹ میں آگے ہوتے ہیں، یہاں پہ تو احتجاج سر یہ ہوتا ہے۔ بتائیے گا کہ یہ سیاسی جماعتوں نے دلچسپی نہیں لی تو یہ جو آزاد امیدوار جیتے ہیں کیا ان کی کوئی وابستگی جماعتوں سے ہے؟ کیونکہ لوکل لیول پہ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے ایک کارکن کو ٹکٹ ملتا ہے دوسرا آزاد کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی ایسا بھی معاملہ ہوا ہے؟ میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں بلدیاتی انتخابات میں جو انڈیویجول ہوتا ہے اس کے اپنے تعلقات، اس کا اثر و رسوخ، اس کے لوگوں کے ساتھ جو میل ملاپ ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے۔ یہاں پہ سیاسی جماعتوں کا اتنا فیکٹر نہیں ہوتا بلدیاتی انتخابات کے اندر، کیونکہ جو لوگ آپ کے زیادہ آپ کے ساتھ لائل ہوتے ہیں تو وہ تو صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی چلے جاتے ہیں، وہ کوئی اور عہدے لے لیتے ہیں، تو بلدیاتی الیکشن میں بہت کم ووٹر آتا ہے، اور ایک محلہ 2 مائل علاقے ہیں، چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں، اس علاقے میں وہ مقامی لوگ جو ہیں جن کا ایک تعلق ہوتا ہے، جن کی فیملی کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس علاقے میں، تو وہ زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو ارشد صاحب معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، پر یہ بتائیے گا سر کہ آپ کی باتوں سے مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ غالباً اب بلدیاتی حکومتیں اتنی کمزور بھی پڑ گئی ہیں خیبر پختونخوا میں کہ جماعتوں کا اور خاص طور پہ جو جماعت حکمران جماعت ہے اس کی دلچسپی نہیں ہے، کیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں؟ آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں بلدیاتی انتخابات کو، بڑے شہروں میں میئر آ چکے ہیں، ناظم آ چکے ہیں، کونسلر آ چکے ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ جو اختیارات کی بات ہم کرتے ہیں نا کہ مرکز ہمیں اختیارات نہیں دے رہا، تو صوبے کے اندر آپ بلدیاتی نمائندے روزانہ احتجاج کرتے ہیں، اور ہر وقت ان کی یہی بات ہوتی ہے کہ جی ہمیں بھی اختیار دیں۔ ہم بات کر رہے تھے ارشد ملک صاحب سے، آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔